Grupo nga nagpakigbahi ng mga kabataang sagaynon sa ika-30 nga panaad sa Negros Festival pinaagi sa hinambang sang kabataan nga nagpasundayag sang ilang nga kusog, pagbinuligay kag pagpalangga sa lokal kultura pinaagi sa mga tradisyonal nga Pilipino nga mga hampang. Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension. Klinika D3 Bio. Bangod sa ilang masinadiyahon nga partisipasyon, ginangkon sang Sagay City ay kaapat nga pwesto bilang 4th runner-up overall nga nagpamatuod sang mabasko nga performance kag paghiusa sa mga pamatanon. Lakip sa mga nagpartisipar amo ang Piap Sagay, Almis SSLG nga ginpangunahan ni Miss Gisa Muraga, SKC Sagay, GCI Sagay Sigay, CDIS SSLG, Kabataang Sagaynon, Libot Kalibutan Anon kag BSP sang Sagay National High School. Ang aktibidad naging madinalagon sa inisyatibo sang Youth Empowering Youth Initiative Incorporated upod ang suporta nanday SK President Marn Marco, PIA President kag SK Focal Person Miss Trina Larawan, SKC President Sir Jerry Hunuta kag Sir John Argel Victor. Para sa K5 News FM Northern Negros, inis ka K5 JR Gilandagaan para sa Kampiyon nya Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM. Mighty C para todo resistensya. Mag Mighty C.